भगवान तुमर इच्छा पूर्ण हो, तुम कर्म संसिद्ध हो, आम भक्ति को दृढ़ कर, समर्पण को वर्धित कर, पथ ज्योतिर्मय कर, अंतरे आंभेवानी ते परम अधीश्वर रूपे प्रतिष्ठा करुचु। तू जेपरी समग्र पृथ्वीर परम अधीश्वर हो पारू, आंभ मानकर वाक्य एवं अज्ञान आचरण ताहाको आलोकित कर। आम्भमानकर अभिप्सा एवं भी मलिन ताहाको शुद्ध कर। आम्भमानकर कर्म एवं भी असमर्थ ताहाको सामर्थ्य युक्त कर। हे भगवान, ये पृथ्वी आर्त शोकग्रस्त विशृंखला यहाँ बास कर अंधकार एते घनीभूत जे एकमात्र तू ताकू दूर कर। आस प्रकाश हो, कर्म तोर संसिद्ध हो, कर्मसोर संसिद्ध हो। माँ श्री अरविंदर जय हो। परम प्रभु श्री अरविंद एवं दिव्यजननी श्री माँ चरण कमल कृतज्ञतार सहित मोर भूमिष्ठ प्रणाम निवेदन करी सेमानकु अनुरोध करुछि आमर ए कार्यक्रम में से जोग देवे। वक्ता श्रोता उभय को गाइड करेंगे एवं आपण मैंने जो मैंने जोग देते समस्त नमस्कार सहित निमंत्रण करुछि। एवं आज आम जाऊे कैंटो 8 शेष पर्याय जहाँ रही शेष भाग एवं ता संगे संगे एम सॉरी कैंटो 7 एवं ता संगे संगे कैंटो 8 आरंभ करने आगु आम मैंने सब जहाँ शुणिले ता अनुभव कले एते सबू कष्टकर प्रयासरत अंधकार राज्य मध्य अश्वपति विचरण कर बहु कष्ट स्वीकार कर सारा पर भी सरलानी एवं ये शेष आड़ को जो सब वक्तव्य रही से अति भयंकर एवं अत्यधिक भाव एक जंत्रणादायक परिसर परिवेश बर्तमान आम फेस करने जाऊे। आपण मैंने देखिए कि कदर्य अवस्था मनीषर मनर क्षमता भितर सहजरे ग्रहण कर बुझा अत्यंत कष्टकर। आपण मैंने पढ़े से जापर एवं मु बर्तमान गला थर जो सरी से किसी लाइन रु आरंभ कर आज कार्यक्रम को आस Then seized the abode of creatures and their forms, and solitude raped him in its voiceless force. अश्वपति को अवस्था अच्छा बर्तमान सबकि सीज हो गला। क्रिचर्स जो थे फॉर्म्स जो थे से भाया एबोर्ड तांकर बासस्थान सब सीज हो गला एवं एक गभीर नीरवता
एकाकित्व तार स्वरहीन स्तर मध्य श्री अरविंद को गुड़े धरला ऑल vanished suddenly like a thought expunged गोटे चिंता को आम दूरीभूत करदे छाड़ीदे विलुप्त करदे से भाया सबकि हठात विलुप्त होगला His spirit became an empty listening gulf फल कौन है अंतसत्ता एक एम्प्टी लिसनिंग गल्फ एक संपूर्ण रूपे शून्य गभीरता जी कि शुणुव शुणी पार void of the dead illusion of a world से एभली शून्य जे जगतर माया जगतर भ्रम से डेड हो भी से शून्य नथिंग वाज लेफ्ट नॉट इवन एन इविल फेस से एमती एक जगार पहुंचले जो कि कौन सी मंद मुखमंडल कौन सी पाप मुखमंडल से देखा मिलानी सबकि छाड़ी चलीगले He was alone with the grey python night. जो जगह से पहुंचते इट इज ए पाइथन नाइट पाइथन शब्द अर्थ हूँ ये एक विराट सर्प विषहीन सर्प से तार प्रे को तार आधार को तार आहार को चतुर्दिगर गुड़े एभली भाव टाणी धर जे एवं ताकू तापर खाइब से हूँ पाइथन वर्तमान ये जो गभीर रात्रि ये पाइथन ग्रे पाइथन नाइट भाया ता भितर से रहिले एकाकी ए डेंस एंड नेमलेस नथिंग कॉन्शियसनेस नथिंग कॉन्शियस शून्य चेतना एक शून्य चेतना जार ना नहीं सी अत्यंत घन आउरी म्यूट मूक which seemed alive but without body and mind ये की प्रकार अवस्था से जना जाउछि से नथिंग कॉन्शियसनेस टी बंची किंतु तार शरीर नहीं कि मन नहीं ये अवस्था को आम कल्पना कर शरीर मन न थी बंचला which seemed alive but without lusted like beings of to annihilate that it might be forever nude and soul lusted all beings to annihilate भाया सब किसी that it might be forever nude and soul एकमात्र से एकदम नग्न आकार रही एक अवस्था तापर आदिर कार्यक्रम को आसवा एज इन ए शेपलेस बीच इंटेंजिबल जॉज grieved strangled by that lasting viscous gold attracted to some black and giant mouth and swallowing throat at a huge belly of doom his being from its own vision disappeared drawn towards depths that hungered for its fall ये अवस्था देखो जेपरी एक आकारहीन पशुर
ସ୍ପର୍ଶବୋଧାତୀତ ଦୁଇ ଦନ୍ତପକ୍ଷଯୁକ୍ତ ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଏକ ପଶୁ ଯାର ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଅଛି ଏବଂ ଦନ୍ତପକ୍ଷୀ ଥିବା ଯାହା ଅଛି ପାଟିରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକାର ନାହିଁ, ନିରାକାର। କି ଅବସ୍ଥା, ଆକୁ କ'ଣ ମନରେ ଧାରଣ କରି ହେଉଛି? ରୂପ ନାହିଁ ପଶୁର, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀଯୁକ୍ତ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଅଛି ତାର। ସେହି ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ପିପାସା ଯୁକ୍ତ ଘନ ଅଠାଳିଆ କଳା ଦାଗ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେ କେମିତିକା ପଶୁ? ଅତ୍ୟଧିକ କାମ ପିପାସା ଯୁକ୍ତ, ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ, ଭିସ୍କସ୍ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଅଠାଳିଆ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଭିସ୍କସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ଲାଗି ରହିବ, ଛାଡ଼ିବନି। ବ୍ଲୋଟ୍ କ'ଣ? ବ୍ଲୋଟ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳା ଦାଗ ବା ଏକ କଳା ଦାଗ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ। କଳା ଦାଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଅପଦେଶ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ ହେଇକରି ଅଠାଳିଆ ବି ଲାଗିକିରି କାମ ପିପାସାଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦାଗ ହେଇଗଲା। କାମ ପିପାସା ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଟ ଭଳିଆ ଦାଗ ହେଇଗଲା, କଳା ଦାଗ, ସେଇଥିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ସେ ପୁଣି ଲାଗି ରହିକି ଯେ ଛାଡ଼ିବ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କୌଣସି କଳା ବା ବିରାଟ ଦାନବୀୟ ମୁଖ ପ୍ରତି ତଥା ଗ୍ରାସୋଦ୍ୟତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଗଳା ଏବଂ ସର୍ବନାଶର ବିଶାଳ ଜଠର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ, ଖାଲି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ସେଇଟା ରହିଲା ତାହା ନୁହେଁ, କଳା ଦାଗ ଧାରଣ କରି ରହିଲା, ଅଠାଳିଆ କଳା ଦାଗ, କାମ ଯୁକ୍ତ କଳା ଦାଗକୁ ଧାରଣ କରି ଯେତିକି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଏକ କଳା ଏବଂ ବିରାଟ ଦାନବୀୟ ମୁଖ ପ୍ରତି ଏବଂ ଗ୍ରାସୋଦ୍ୟୋଗ ଉନ୍ମୁଖ ଗଳା, ସେ ତାର ଗଳାଟି ହେଇକି ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଇକି ରହିଛି, ଗ୍ରାସୋଦ୍ୟୋଗ ଉନ୍ମୁଖ ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି, ସର୍ବନାଶର ବିଶାଳ ଜଠର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ। ସେ ସର୍ବନାଶର ବିଶାଳ ଜଠର, ସର୍ବନାଶ ହେଉଛି ଦୂର, ସର୍ବନାଶର ବିଶାଳ ଜଠର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ତାର ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ। କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା? ଏ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ତାର ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେଣି, ସତ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଥରୁ ହରେଇ ତାର ପତନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଭୀରତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସତ୍ତାଟି ଯେମିତି ପତନ ହବ, ପତନ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। କି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଯେ ପତନ ଥାଇକିରି ସତ୍ତାକୁ ତା ଭିତରେ କରିବାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା। ଏକ ରୂପହୀନ ଶୂନ୍ୟତା ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷରତ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିପୀଡ଼ିତ କଲା। ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏଥିରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି, এই ସଂଘର୍ଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପହୀନ ଶୂନ୍ୟତା, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତାର ରୂପ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟତା ସଂଘର୍ଷ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିପୀଡ଼ିତ କଲା। A darkness grim and cloud remembered his flesh, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଏକ କଠୋର ଏବଂ ଶୀତଳ ଅନ୍ଧକାର ଜଡ଼ ପ୍ରାୟ କରିଦେଲା। ବିନମ୍ବର ଅର୍ଥ ଜଳ ପ୍ରାୟ କରିଦେଲା, ଗ୍ରୀନ୍ କଠୋର, କୋଲ୍ଡ ଶୀତଳ, ଅନ୍ଧକାର ଜଳ ପ୍ରାୟ କରିଦେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଏବଂ କଠୋରତା ରହିଲା ଏବଂ ଶୀତଳ ଅନ୍ଧକାର ଜଳ ପ୍ରାୟ ରହିଲା। ଆହୁରି କ'ଣ ହେଲା? ଏ ହ୍ୱିସ୍ପର ଗ୍ରେ ସଜେସନ୍ ଚିଲ୍ଡ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ। କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା? ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝିବା? କି ପ୍ରକାର ଇଏ ଅବସ୍ଥା? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ରହିପାରେ?
ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଏକ କଠୋର ଏବଂ ଶୀତଳ ଅନ୍ଧକାର ଜଡ଼ ପ୍ରାୟ କରିଦେଲା। ଏକ ମୃଦୁସ୍ୱର ନିର୍ଗତ ଏକ ମୃଦୁସ୍ୱର ଧୂସର ପରାମର୍ଶ। ଧୂସର ମାନେ ସେଥିରେ ଅନ୍ଧକାର, ଦିନ ଅନ୍ଧକାର, ଆଲୋକ ନଥିବା ଧୂସର ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ହିମ ଶୀତଳ କରିଦେଲା। ହୃଦୟ ବି ହିମ ଶୀତଳ ହେଇଗଲା। ଏକ ସର୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାର ଉଷୁମ ନିବାସରୁ ଜୋରରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ, ଏକ ସର୍ପ ଶକ୍ତି ନିମ୍ନର ଏକ ସପ୍ତ ଶକ୍ତି, ସିଏ ଶୋଇକିରି ରହିଥିଲା ତା ଉଷୁମ ନିବାସରେ। ସର୍ପ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକିରି ଶୋଇକିରି ଉଷୁମ ନିବାସରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ, ତା ଆଡ଼କୁ ଜୋରରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଜନଶୂନ୍ୟ ରିକ୍ତତାରେ ଅବଲୁପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ, ଖାଲି ତା ଆଡ଼କୁ ନୁହେଁ, dragged to extinction in bleak vacancy, ଜନଶୂନ୍ୟ ରିକ୍ତତା, ବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଜନଶୂନ୍ୟ, ଯୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅବଲୁପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ, ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ସେ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ, ଏସବୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରାଣ ତାର ଖୋଲା ମୁହଁରେ ସଂଘର୍ଷରତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସର ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଯୋଉ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା, ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ବ୍ରେଥ୍। ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ବ୍ରେଥ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ମଣିଷର କେତେବେଳେ ହୁଏ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ହୁଏ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ହୁଏନି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାସ୍ପିଂ। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ଦ୍ୱାରା ତାର ଆସନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। କିଏ? ପ୍ରାଣଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଛାଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଜଣକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲା। ଏବଂ ଅବଲୁପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ତାର ଖୋଲା ମୁହଁରେ ସଂଘର୍ଷରତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ତାର ଆସନକୁ ଜାବୁଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲା, ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ଅଶ୍ୱପତି ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ନ ଛାଡ଼ିକିରି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି। ଆହୁରି କଣ କରୁଛି, lapped was his body by a tenebrous tongue, ସେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଚାଟୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ, ଏକ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଲେହନ କଲା। ଲେହନ କଲା ମାନେ ଚାଟିଲା। ଲିପ୍ଡ ଅର୍ଥ ଲେହନ କଲା, ଚାଟିଲା। ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଜାବୁଡ଼ିକିରି ଧରିଛି, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଜାବୁଡ଼ିକିରି ଧରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଲେହନ କରୁଛି, ଚାଟୁଛି। ଏ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, existence smoothed, traveled to survive, hope strength perished to his empty soul, belief and memory abolished died, and all that helps the spirit in its course. ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିକରି କେମିତି ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ବଳରେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସତ୍ତାର ଶକ୍ତି ବଳରେ এইଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। କି ଅବସ୍ଥା? ଶ୍ୱାସରୋଧିତ ସ୍ଥିତି। ଶ୍ୱାସରୋଧ ହେଉଥିବା ଏକ ସ୍ଥିତି, ବଞ୍ଚି ରହିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରବଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବା ଅବସ୍ଥା,
किंतु तथापि बंची रहा निमित्त प्रबल प्रयास करुला सी शून्य आत्मा भितर आशा श्वासरुद्ध हो विनष्ट है जहाँ आशा थिला किसी आशा थिला जे एथिरु मु मुक्त हेबी कि आ गोटे किसी नूतन अवस्था को जीवी करी ये आत्मा भितर जो आशाटे थिला से आशा भी विनष्ट हो गला आहुरी कौन विनष्ट है विश्वास और स्मृति एवं आत्मसत्तार यात्रा पथरे जहाँ सब सहायता करे से सब उच्छेद हो मृत्युवरण कला कौन कौन उच्छेद है बोले डाइट कौन कौन गोटे गोटे है विश्वास और स्मृति आशा विश्वास और स्मृति आत्मसत्तार यात्रा पथरे जहाँ सब सहायता करे आत्मसत्ता आम जीवन में आत्मसत्ता जहाँ सब आशा करके आम जीवन परिचालित हुए जहाँ सहायता करे से सबू किसी उच्छेद हो गला और मृत्युवरण कला अशुपति पाखरे कौन सी आशा रही कौन सी विश्वास रही कौन सी स्मृति रही एवं जहाँ सबू सहायता कर से सबू खाली उच्छेद हेले मृत्युवरण कले से रहिले मृत्यु मुखर पड़गले यही अवस्था गोटे सत्ता भी ता भितर केते जंत्रणादायक से होउछला देयर क्लाउड थ्रू every tense and aching nerve, leaving behind its poignant, quaking trail, a nameless and unutterable fear. एक नामहीन और अनुच्चारणीय भीति ए नेमलेस एंड अनअटरेबल उच्चारण करी हबनी ताको कही हबनी एभली एक भीति पुणी तार ना ना तार पश्चात तार मर्मस्पर्शी कंपित पद चिन्ह छाड़ी जिते से आगू आगू जाऊँगी तार पश्चात पद चिन्ह छाड़ी मर्मस्वती एवं कंपित क्वेकिंग ट्रेल पद चिन्ह ट्रेल माने एम पॉइग्नेंट मर्मस्पर्शी कंपित पद चिन्ह छाड़ी दे सेठारे प्रत्येक उद्विग्न और व्यथातुर स्नायु भितर गुरुंडी चलुला जिते जन गुरुंडी चले घोषाड़ी गुरुंडी चले एवं स्लो रे जाए से किए स्लो रे जाऊला क्राउड अर्थ गुरुंडी चलवा स्लो रे जाऊला पदक्षेप छाड़ी नामहीन अनुकरण भीति एक भय जो भयर ना नाई एवं जो भय को उच्चारण करहबनी कि प्रकार भय कही हबनी तार मर्म सहित कंपित पाद चिन्ह पछरे छाड़ी सेठारे प्रत्येक उद्विग्न और व्यथातुर स्नायु भीतर दे स्नायु व्यथित हो जाइए स्नायु उद्विग्न हो पड़ी ता भीतर दे गुरुंडी चलुला एक भय एक भीति As a sea nears a victim bound and still, they approach alarmed, his mind forever dumb, of an implacable eternity of pain, inhuman and intolerant. अपन देखो ये की प्रकार अवस्था से अवस्था रे भी स्पिरिट रो स्ट्रेंथ रे अश्वपति दृढ़ भाव रही किमती गला गोटे समुद्र जपरी जड़े पाशबद्ध और नीरव निश्चल बड़ी आड़ को निकटे आसे समुद्र गोटे जुआर से पाश गोटे बंधा है गोटे जगार एवं निरल निश्चल हो रही ताकू नबापी ताकू बली पड़ापी
से जो निकटे आसो से जमती आसे सेहीपरि यही आगमन तांकर चीर मूल मन को आतंकित कला यही आगमन दिस अप्रोच ये आगमन तांकर चीर मूक मन को कलंकित कला कि भली कलंकित कला ऑफ एन इनक्लाबल इटर्निटी ऑफ प्लेन ह्यूमन इनह्यूमन एंड टॉलरेट कि भली आतंकित कला से आतंकित आतंक कि भली आतंक सी अमानुषिक अमानुषिक असह्य जंत्रणार एक अनिर्बार्य चिरंतनता अनिर्बार्य चिरंतनता सी बहु समय जाए बहु समय धरी धरी रख चिरंतन भाव से रहिबो एवं से अमानुषिक असह्य जंत्रणा सहजरे जीवार जंत्रणा नुहे से अमानुषिक जंत्रणा एवं तार चिरंतनता रहिबो से संपर्क रे तांकर मूल मन को ये सब जिनस मूल मन को आतंकित कला This he must bear. His hope of heaven estranged. से जो स्वर्ग जय करने उद्देश्य रे एभली एक परिवेश को जाइथिले ता बदल रे से ए सब कथा को सह्य करने को हेबो ताको स्वर्ग प्राप्तिर आशा विच्युत हेले आउ आशा रहिलानी आउ से स्वर्ग प्राप्ति ही परि बोली एभली एक अवस्था रे he must ever exist without extinction peace किंतु कथा कहले विलयर शांति बिना से विद्यमान रहिबा को हेबो चिरकाल से चिरकाल रहिया को हेबो विलयर शांति बिना गोटे विलय घटिले से शांति रही आउ किसी उद्वेग एंजाइटी से रहिबो कि विलय हेला अवस्था रे से एक शांति किंतु से विलयर शांति भी तांकर नाही से किंतु सेठी रहिबा को हेबो चिरकाल एक मंथर दुख भोगरथ महाकाल एवं जंतलाकृष्ट व्योम बा महाप्रसार भितर एक वेदना भरा शून्यता तांकर अंतहीन सृष्टि हेबो से कोठे रहिबे चिरकाल विलयर शांति बिना से कोठे चिरकाल रहिबे मंथर दुख भोगरत महाकाल ताको दुख भोगरत महाकाल जी मंथर गति चले तारी भितर रहिया को हबो जंतलाकृष्ट व्योम महाप्रसार भितर रहिया को हबो अर्थात से जंतलार शेष नाही महाप्रसार भितर अर्थात व्योम भितर से जंत्रणाकृष्ट को ताको लाभ करिवे एक वेदनार शून्यता ताको अंतहीन स्थिति हबो जो अवस्था रे थिबे से जो वेदना थिबो से वेदना पुणी शून्य आपण कल्पना कर वेदनाटा पुणी तार शून्यता अच्छी अंतहीन स्थिति हम शेष ना से भितर से रही वेदना अच्छी वेदना एक शून्य वेदना एवं महाकाल दुख भोग जंतलाकृष्ट व्योम भितर विलयर शांति बिना तांकु सेठी विद्यमान हम एक वेदनार शून्यता तांकर अंतहीन स्थिति हो से भीतर से रही आपण देखंतु जड़े व्यक्ति मृत्यु मुखर पड़ा गला बेले जो सब घटना घटे श्वास रुद्ध हुए सी को गोटे विलयर शांति भीतर को जाए सी सब वेदना शून्य वेदना भीतर रहे जंतलाकृष्ट थाए से महाशून्य को प्रवेश करे जंतलाकृष्ट महाव्योम भीतर को प्रवेश करे जहाँ जहाँ सब मृत्यु बेल को जनकर घटे अशुपति क्षेत्र में से सब बर्तमान घटिला अर्थात ये पूरा मृत्युर द्वार देश परवर्ती पर्यायटा केवल
ବିଲୟର ଶାନ୍ତି ବିନା ଏକ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ସେଇଥିରେ ବି ତାକୁ ବାସ କରିବାକୁ ଆହୁରି କଣ ହେଲା ଏ ଲାଇଫଲେସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ୱାଜ ନାଉ ହିଜ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶ ଏକ ପ୍ରାଣହୀନ ରିକ୍ତତା ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସିଛି ସେ ପ୍ରାଣହୀନ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏକଦା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଦୀପ୍ତିମୟ ଚିନ୍ତା ଯୋଉ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭାବନା ଥିଲା ଦୀପ୍ତିମୟ ଭାବନା ଥିଲା ଯୋଉଠି ରହିଥିଲା ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚଳ ଶକ୍ତିହୀନ ପ୍ରେତ ଭଳି କେବଳ ରହିଥିଲା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚଳତ ଶକ୍ତିହୀନ ପ୍ରେତ ପ୍ରେତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଯାହାର କୌଣସି କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେଇଭଳି କେବଳ ରହିଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶା ନିମିତ୍ତ ଏକ ଅକ୍ଷମତା ଏବଂ ପରାଜିତ ଆତ୍ମାର ଅତ୍ୟଧିକ ଭିତ୍ତିପ୍ରଦ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାର ଦେବତ୍ୱହୀନ ହେବା ସହିତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅମର ହୃତ ହୋଇଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଯୋଉଟା ସେଲ୍ଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସ୍ ହବ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ବା ଆତ୍ମନ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ଆତ୍ମନ ଆମ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆକାରରେ ଏବଂ ହୃତ ହୋଇଥିବା ଜୀବନ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ହୃତ ଲଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଓ ସୁଖକର ଜଗତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମର ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବତ୍ୱହୀନ ଦେବତ୍ୱଟା କଣ ସେଲ୍ଫ ଥିଲେ ଦେବତ୍ୱ ରହିବ ଭଗବତ ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲେ ଦେବତ୍ୱ ରହିବ ଭଗବତ ସ୍ପର୍ଶ ରହିଲେ ହ୍ୟାପିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ ରହିବ ସୁଖତର ଜଗତ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ନଥାଇକିରି ବି ସିଏ ଅମର ରହିବେ ପରାଜିତ ଆତ୍ମାର ଅତ୍ୟଧିକ ଭିତ୍ତିପ୍ରଦ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ସିଏ ଗଲା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶା ନିମିତ୍ତ ଅକ୍ଷମତା ରହିଲା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚଳତ ଶକ୍ତି ହୀନ ପ୍ରେତ ଭଳି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଦୀପ୍ତିମୟ ଚିନ୍ତା ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଆକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେଇ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ ହେଲା ଦୀପ୍ତିମୟ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୀନ ପ୍ରେତ ଭଳି ହେଇଗଲା ହୀନ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ପ୍ରେତ तार प्रेत अंश जो खाली रहे शून्य रहे से भाई एक अवस्था केवल तार प्रेत भली रही दीप्तिमय चिंता हृदय चली जाता तार एक प्रेत भाया रही विश्वास और आशा निमित्त अक्षमता विश्वास करें कि आशा रखिपर तार भाया हृदय ये अक्षमता पराजित आत्मार अत्यधिक भित्तिप्रद दृढ़ विश्वास और प्रत्यय आत्मार दृढ़ विश्वास थाए और प्रत्यय थाए सी पराजित आत्मा भली ये सब को भी हरई तार देवत्वहीन होगा सहित एसबू हवा सुधा जेहेतु आत्मा से अमर ये सब किसी ना बची रही सब अमर हृत होता जीवात्मा तथा भगवान और सुखकर जगत राज्यर स्पर्श ये सब किसी नथिला किंतु आत्मा देवत्वहीन होती एवं अमर होता अत्यधिक भित्तिप्रद दृढ़ विश्वास प्रत्यय हरई आत्मार जो गुण जाक रहा कथा किसी नथिला आत्मा भितर गोटे दृढ़ विश्वास थाए एवं प्रत्यय थाए देवत्व रही थाए
जेहेतु आत्मा हृत हो जेहेतु जीवात्मा हृत हो सुख भोगर सब तादर हर सारी तथापि आत्मा अमर होकर रही। ये कि प्रकार अवस्था या कौन पार्थिव जगत ये संभव? अशोपति बर्तमान जो अवस्था अच्छा ये कौन सी पार्थिव जीवन में जीवन धारण कर रहा संभव कि ये प्रश्न आम मन भर उठो किंतु जो सोल स्ट्रेंथ स्पिरिट्स स्ट्रेंथ जो साधनार शक्ति भितर थिला ये सबू नेगेटिव नकारात्मक सबु प्रकार नकारात्मक अवस्था भितर आत्मा भी अमर होकर रही। But he endured still the vain error, bore the smouldering coils of agony and affright. Then peace returned at the soul's sovereign will. But he endured, किंतु से सब को सह्य कले, वृथा आतंक को स्तब्ध कले, स्टिल्ड द वेन टेरर, ये जो वृथा आतंक जो डर जो भीति से वृथा किंतु ताकू स्तब्ध करदेले। बोर बहन कले कौन कौ जिनस को बहन कले गर्भ वेदना भली असह्य शारीरिक और मानसिक जंत्रणा। सुजरिंग अर्थ एगोनी अर्थ गर्भ वेदना भली असह्य शारीरिक और मानसिक जंत्रणा तथा आकस्मिक भय लुकायित करी रखिथिबा कुंडली राजी को बहन करे। कॉइल्स कुंडरिंग कुंडरिंग स्मूदरिंग अर्थ लुकायित कर रखिथिबा आकस्मिक भय को लुकायित कर रखिथिबा कुंडली राजी को बहन कले। तापरे शांति और आत्मार सार्वभौम स्थिति स्थिर एकाग्र दृष्टि प्रत्यावर्तन यही अवस्था भीतर यदि जीवा परे आत्मार सर्वभौम स्थिति स्थिर एकाग्र दृष्टि एवं शांति प्रत्यावर्तन कला फेरी आस। टू द ब्लैंक हैरोज ए काम लाइट रिप्लाइड। शून्य भयावहता प्रति एक प्रशांत दिव्य ज्योति उत्तर देला। जिते ये अवस्था आसला जो अवस्था भीतर से अवस्था पहुँचले जो शांति और आत्मार सर्वभौम स्थिर एकाग्र दृष्टि रहा यही अवस्था को जो आसिले जो अवस्था अवस्था पहुँचले से शून्य भयावहता प्रति जो भयावहता आगू आसला से शून्य ब्लैंक ब्लैंक हैरो काम लाइट रिप्लाइड प्रशांत दिव्य ज्योति तार उत्तर देला। ये अवस्था से उत्तर देला कौन उत्तर देला? इम्यूटेबल अनडाइंग अनबॉर्न माइटी एंड म्यूट द गॉड हेड इन हिम एवोक। देखो से जिनस एवोक न होता से तो बंचवा अवस्था ना ना से भयवता उत्तर देला दिव्य ज्योति से दिव्य ज्योति जो उत्तर देला कौन बोली उत्तर देला ना तांको भितरे जाग्रत हला अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल बोले अपरिवर्तनीय मृत्युहीन एवं अनबॉर्न अजन्मा माइटी एवं पराक्रम एवं मौन परम देवत्व जो पौर गॉड हेड म्यूट गॉड हेड इन हिम भितर जागृत है and faced the pain and danger of the world।
ये सब तांका भितर जागृत होला परे आपण देखंतु ये गोटे लिंक किंतु अछि फेस द पेन एंड डेंजर ऑफ द वर्ल्ड जगत रे जो विपद रही जगत रे जो जंत्रणा रही जगत जंत्रणा को जगतर विपद को तार सम्मुखीन he mastered the tides of nature with a look विश्व प्रकृतिर जो जुआर समुद्र जुआर भली जुआर माड़िया से विश्व प्रकृति तार से जुआर को एक दृष्टि नियंत्रण कले विश्व प्रकृतिर जुआर को एक दृष्टिपात द्वारा से बसीभूत बा आयताधीन कले मास्टर उलग्न महानर्क को भेटिले तांकर अनावृत आत्मसत्ता द्वारा जिते ये शक्ति गुड़ा भितर को आसला आत्मसत्तार शक्ति द्वारा जो अनावृत अंतरात्मा से अंतरात्मा द्वारा से महानर्क को भेटिले महानर्क को सम्मुखीन हुए ये आमर एंड ऑफ कैंटो 7 ये सरला एवं डिसेंट इनटू नाइट गभीर अंधकार भितर जो प्रवेश करते जो अवस्था देखिए सी आसिले से सरला एवं भावुँ आम ये ब्रेक नवा एवं तापरे अष्टम कैंटो रे आम प्रवेश करवा नेक्स्ट हूँ अष्टम कैंटो मु जहाँ कहूली आउे कहीदे पशुपति जो सब अवस्था देखी अंधकार राज्य जो सब एक्सपीरियंस लाभ कले एवं शेष ताठारु विजय लाभ करी मृत्युर शेष अवस्था भितर निश्वास प्रश्वास कष्टकर नहीं अवस्था प्राण छाड़ी जीवा अवस्था ये भलिया जंत्रणा कष्ट भितर देगी कहीं गले कहीं कष्ट से स्वीकार कले से कथाटा गत कैंटर शेष भाग में परिष्कार हो एवं से कौन कले आम जो विश्व प्रकृति भितर अच्छे प्रकृतिर ताड़ना अच्छी प्रकृति ताड़ना करी नाना भाव में आमको खेल करे सब से ता भितर मुक्त हवा बहुत कठिन किंतु अश्वपति ताकर साधना बल रे समग्र जगतर जंत्रणा और विपद को सम्मुखीन करे जड़े समग्र निजर विपद को सम्मुखीन करने कष्टकर निजर जंत्रणा को सम्मुखीन करने कष्टकर जंत्रण छटपट हेले व्यक्ति कहे मु मरीजा वाला जंत्रणा सही पार कि समग्र विश्वर जंत्रणा समग्र विश्वर कष्ट समग्र विश्वर विपद जिते विपद अच्छे आगे पड़ो सब से सबू अश्वपति सम्मुखीन हेले कि भली सम्मुखीन हेले ना सी जो जंत्रणा भितर देखिए बाहरिक आसिले किमती आसिले म्यूटेबल अनडाइंग अनबॉर्न माइट एंड म्यूट द गॉड हेड इन हिम एवोक ये भितर देकर आसला भितर एभली एक देवत्व जात हला एभली एक देवत्व जागृत है जो देवत्व हूँ अपरिवर्तनीय मृत्युहीन अजन्मा जो देवत्व जन्म नहीं से भली एक देवत्व भितर प्रवेश कला जहारी फल से
पृथ्वीर प्रकृतिर सब जिनस को नियंत्रण कले आमको प्रकृति जमी आक्रमण कर हटटाक जंत्रणा को संभाली पार्बनी आम जंत्रणा को सह्य करने को विपदर सम्मुखीन होगा आम भितर शक्ति न थाए किंतु अश्वपति भितर एभली एक देवत्व जागृत है जो देवत्व अपरिवर्तनीय परिवर्तन कराई पानी एवं मृत्यु हुई तार मृत्यु नहीं एवं से एपर्यंत जन्म ही सी पराक्रम ए मौन एक परम देवत्व सी भितर जागृत हो उठला फल से जगतर जंत्रणा और विपदर सम्मुखीन जगतर जंत्रणा को विपदर सम्मुखीन हुआ भितर जो शक्ति जागृत है सी पृथ्वी रे अनबर्न ए पर्यंत जन्म ही एक जिनस भर आसवा फल सी जगतर जंत्रणा सब विपद को सम्मुखीन हेले खाली से नुहे विश्व प्रकृति जी आमको ये छटपट करे जो विश्व पक्षर आमर मुक्ति ना प्रकृति भितर देकर आम चलुचु प्रकृति आमको चलाए से विश्व प्रकृति केवल दृष्टिपात द्वारा खाली अनेक बसीभूत आयत्ताधीन तुम्हें मोर किसी कर खाली चाहिदेले यू कैनॉट टर्चर मी तुम्हें जो जंत्रणा दुख जंत्रणा संसार को पकाउच से जंत्रणा मत आउ पकई पारनी एवं आहरी कौन हेले जो नर्क ठूर आम दूरीभूत होगा चाहे नर्क पड़ानी बोली धर्म कथा करने आमको सब प्रकार प्रस्तावना दिखाई साधनार प्रस्तावना सब दिखाई से महान नर्क को सी अनावृत आत्मसत्ता अनावृत आत्मसत्ता द्वारा से नरक को भेटिले बेयर स्पिरिट एंड नेकेड हेल भेटिले से महानरक को भेटिले तांकर अनावृत आत्मसत्ता द्वारा बेयर स्पिरिट द्वारा एवं सी नरक केमती उलग्न नरक नरक को गोटे घोड़ी होता अश्वपति कि जो नरकर सम्मुखीन हेले किसी आवरण ना कौन से आवरण नाला से भाया नरक को यांकर अनावृत आत्मा द्वारा भेटिले से भी अश्वपति साधन आहरी आगु आहरी गभीर को जावाक चाहे एत कथा हवा सत्वे जगतरु संपूर्ण रूपे दुख जंत्रणा दारिद्र्य को असुविधा को मुक्त होगापाई सी कौन करने एक डिस्कवर एभली एक दिव्य सामर्थ्य दिव्य शक्ति दिव्य नीति सी हासिल करेंगे जारी फल सी सक्षम हेबे ट्रांसफॉर्म दी आर्थली लाइफ इनटू लाइफ डिवाइन वर्तमान जो जंत्रणादायक जीवन संसार रे अच्छी ताकू संपूर्ण रूपे रूपांतरित करी दिव्य जीवन में परिणत करने चाहती साधना से कष्ट स्वीकार कर वर्तमान जो भितर से प्रवेश कर अंधकार राज्य गला जो मिथ्या जगत अच्छी फॉल्सहुड अच्छी ये कैंटोटार ना 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 आप देखु वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड मिथ्याचार जगत महा अपशक्तिर जननी महा अंधकार संतान जन जो मिथ्याचार जगत रे जगतर अपशक्ति सृष्टि हुई एवं ता भीतर तार जो संतान गण संसार को दुख जंत्रणा भितर रखते
ସେଇଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। Then could we see the hidden heart of night, the labor of its stark unconsciousness, revealed the endless, terrible inner. Then এই অবস্থাରେ ପାସ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନବର୍ନ ମାଇଟ୍ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାକୁ ସେ ଧାରଣ କରି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାଚାର ରାଜ୍ୟ, ମିଥ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ମିଥ୍ୟା କରିଦେଲେ ଫଲସୁଡ ମାନେ ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା କରିଦେଲେ ହେବ ମିଥ୍ୟାର ଜଗତ, ମିଥ୍ୟାଚାର ନୁହେଁ ମିଥ୍ୟାର ଜଗତ, ଅପଶକ୍ତିର ଜନନୀ ଏବଂ ମହା ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ଏକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଖିପାରିଲେ ମହାନିଶାର ଲୁକ୍କାୟିତ ହୃଦୟ, ମହାନିଶା ଯୋଉ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରର ଗୋଟେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହେଇକି ରହିଥିବା ତାର ହୃଦକେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଜର ସେ ଶକ୍ତି ହାସଲ ହେଇଥିବା ଫଳରେ ତାର ନଗ୍ନ ଅବଚେତନାର ଶ୍ରମ, ନଗ୍ନ ଅବଚେତନା ତାର ଯୋଉ ଲେବର stark unconsciousness ସେ ତାର ଶ୍ରମକୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରକଟ କଲା ଅନ୍ତହୀନ ଭୟାବହ ମହା ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତା। ସିଏ କେମିତି କଣ ପ୍ରକଟ କଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ହୃଦୟକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ପ୍ରକଟ କଲା କଣ ଜିନିଷ, ଅନ୍ତହୀନ ଭୟାବହ ମହା ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତା, ଇନେନ ଅଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ମହା ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତା, ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟତାର ସୀମା ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଶୂନ୍ୟତା ହଉଛି ଇନେ, ମହା ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ଟେରିବୁଲ ଭୟାବହ ପ୍ରକଟ କଲା ସେ କିଏ, ଅନ୍ଧକାରର ହୃଦୟ, ଅନ୍ଧକାର ଯୋଉ ହୃଦୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା ସିଏ ପ୍ରକଟ କଲା ଅନ୍ତହୀନ ଭୟାବହ ମହା ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତା ବି ପ୍ରକଟ କଲା। ସେଇ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, a spiritless blank infinity was there, a nature that denied the eternal truth in the vain regret freedom of its thought, hoped to abolish God and reign alone. ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମହା ଅନ୍ଧକାରର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ମହା ଅସୀମ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି ତାର ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେ କେମିତିକା ଶୂନ୍ୟତା, ଅନ୍ତଃସତ୍ତାହୀନ ଶୂନ୍ୟ ପରମ ଅସି ସେଠାରେ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ସେଇଭଳି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ପରମ ଅସୀମତା ସେଠାରେ ଥିଲା। A nature that denied the eternal truth, ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା, ସେଇ ମହାନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ମହାଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା, ସେ ଶୂନ୍ୟତା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ତାର ଚିନ୍ତାର ବୃଥା ଗର୍ବ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ
भगवान को उच्छेद करने को एवं एकाकी राजनीति करने को आशा करथिला से किभଳି एक शून्यता ब्रागलेट ब्रागलेट अर्थ होची खूब आत्मपरिमा खूब आत्म गर्व उच्च स्वर रे प्रकाश करिबा जो आत्मपरिमा आत्मगर्व को उच्च स्वर रे प्रकाश करबा ताकू ब्रागलेट कहती एवं सेही भଳି भाବରେ से निजर स्वाधीनता को साब्यस्त करथिला मोते किए नियंत्रण करि परिबेन मु स्वाधीन भाव रे रहिबे एवं मु भगवान को उच्छेद करदेवी एवं निजे राजनीति करी यही भली आशा धारण करथिबा एक कौन सी एक इनेन एक महा असीम शून्यता जो शून्यता विश्व प्रकृति रे शाश्वत परम सत्य को अस्वीकार करिसला जो चिंतार वृथा राजस्व स्वाधीनता को धारण करथिला निज इच्छा रे सब करिया को चाहूला भगवान को उच्छेद करिया को चाहूला एकाकी राजनीति करिया को आशा करथिला सेही भली एक इनेन वर्तमान अश्वपति सम्मुखीन होगा जाउछ There was no sovereign guest, no witness light. Unhelped, it would create its own blink world. से भीतर तो आगुरी कहते स्पिरिट नथिला एथिरे कहउछन्ती देयर वाज नो सोवरेन गेस्ट आम भीतर सोवरेन गेस्ट अच्छा आम से गेस्ट को अंतर भितर धारण कर आम ये विश्व प्रकृति भितर सोवरेन गेस्ट अच्छा एवं एक परमा आलोक परम ज्योति साक्षी पुरुष हिसाब से आम पाखे अच्छा किंतु से भूमि रे अंधकार हृदय भितर ये भूमि रे कौन थिला सार्वभौम्य परम अतिथि जो सार्वभौम्य परम अतिथि जीवात्मा आकार रे एवं आत्मा आकार रे आम भितर विराजमान सी से भितर नथिला एवं ताको साक्षी देवाई दिव्यालोक भी नथिले बिना सहायता रे ताहा तार निजर नीरस जगत सृष्टि कले ब्लिक वर्ल्ड अर्थ नीरस जगत नीरस बोली गोटे शब्द वर्णना कराई नीरस अर्थ आनंद नहीं खुशी नहीं सुख नहीं जंत्रणाहीनता नहीं सबू जो थाए से नीरस से एक नीरस जगत को सृष्टि करने को आशा करता किसी रही जेहेतु कौन सी सार्वभौम्य परम अतिथि से नथिले साक्षी दिव्यालोक भी नथिला से भली अवस्था ये जिनसटा रहा स्वाभाविक बिना सहित तार निजर नीरस जगत से गोटे नीरस जगत सृष्टि करथिला किए सृष्टि करथिला महानिशार हृदय जो हृदय भितर बर्तमान प्रवेश कर महानिशार राज्य सब देखिली महानिशा भितर से जैसे जंत्रणा भोग कले बर्तमान महानिशार हृदय भितर प्रवेश कर एवं से हृदय जहाँ सब थिला ताकू बर्तमान से अनुभूति its large blind eyes looked out on demon acts. Its deaf ears heard the untruth. Its dumb lips spoke. Its huge, misguided fancy took vast shapes. Its mindless
sentience quivered with fierce conceit, engendering a brute principle of life. Evil and pain begot a monstrous soul. ଏସବୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରର ହୃଦୟର ବର୍ଣ୍ଣନା, ହୃଦୟ ଭିତର ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାର ଆହୁରି କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ବିଶାଳ ଅନ୍ଧ ନୟନ ଯୁଗଳ ଦାନବୀୟ କର୍ମରାଜି ଉପରେ ସଯତ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ। ଅନ୍ଧ ହେଲେ ଶୟନ ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ରଖିବ? ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ କିଛି ଦେଖିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ଧ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଇଜ୍, ତାର ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ looked out on demon acts, ବିଶାଳ ଅନ୍ଧ ନୟନ ଯୁଗଳ ଦାନବୀୟ କର୍ମରାଜି ଉପରେ ସଯତ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲା। କେମିତିକା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିହବ? ମନରେ ଆକୁ ଧାରଣ କରିହବ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବଧିର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ତାର ମୂକ ଓଷ୍ଠଧାର କଥିତ ଅସତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲା। ମୂକ ଓଷ୍ଠାଧର, লিপস, ওষ্ঠ ଆଉ ଅଧର। ଏ ଯୋଉ লিপস, ଓଷ୍ଠ ଆଉ ଅଧରରେ କଥା ଆମେ କହୁ, ଓଷ୍ଠ ଆଉ ଅଧର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜିହ୍ୱା କାମ କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଓଷ୍ଠାଧର ମୂକ ଥିଲା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବଧିର ଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲା ଅସତ୍ୟ, କହୁଥିଲା ଅସତ୍ୟ, ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲା ଅସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଓଷ୍ଠ ଆଉ ଅଧର ମୂକ ଥାଇକି କହୁଥିଲା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ବଧିର ଥାଇକି ଶୁଣୁଥିଲା। କିଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲି। ଆହୁରି କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିପଥଗାମୀ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବିଶାଳ ଆକାର ପ୍ରକାର। ତାର ଗୋଟେ ଫେନ୍ସି ଥିଲା। ସେ ଫେନ୍ସି ହେଉଛି ମିସଗାଇଡେଡ୍ ଫେନ୍ସ, ବିପଥଗାମୀ ମାନସିକତା। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିପଥଗାମୀ, ହ୍ୟୁଜ ମିସଗାଇଡେଡ୍ ଫେନ୍ସି। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିପଥଗାମୀ ମାନସିକ ଫେନ୍ସି ମାନେ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବିଶାଳ ଆକାର ପ୍ରକାର। ସେ ଭିତରେ ସବୁ ବିପରୀତ ଜିନିଷ, ସବୁ କାନ ନଥିକି ଶୁଣୁଥିଲା, ମୂକ ଓଷ୍ଠରେ କହୁଥିଲା, ବିପଥଗାମୀ ମାନସିକ କଳ୍ପନା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବିଶାଳ ଆକାର ପ୍ରକାର। ବିପଦ ସବୁ ଆକାର ପ୍ରକାର ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ତାର ନାମହୀନ ଅନୁଭବ କ୍ଷମତା ବା ସଚେତନତା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା ସହିତ କମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ଏ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖେଇବା, ଆତ୍ମଗର୍ବ ଦେଖିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କନସେପ୍ଟ। ଫିୟର୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମସକା ସହିତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। quivered with fierce conflict and the mindless sentience। କିଏ ଇଏ? ନାମହୀନ ଅନୁଭବ କ୍ଷମତା। ସେଣ୍ଟିଏନ୍ସ ହେଉଛି ଅନୁଭବ କ୍ଷମତା। ଅନୁଭବ କରିବା କ୍ଷମତା ଥିଲା ବା ସଚେତନତା ଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମଶ୍ଳାଘା ସହିତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ଜୀବନର ଏକ ପାଶବ ନୀତି ସୃଜନ କରି ପାପ ବା ବିଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣତା ତଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଆତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମନଷ୍ଟ୍ରସ୍ ସୋଲ୍, ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମାଟି କେମିତି? ରାକ୍ଷସ ଭଳି, ଅସୁର ଭଳି ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଆତ୍ମାକୁ ମନଷ୍ଟ୍ରସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ମନଷ୍ଟ୍ରସ୍ର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଆତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଯିଏ ବିପଦ ଆଉ ବିଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଅଶୋପତି ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା?
and unearths of the formless depths arose. Great Titan beings and demoniac powers, world egos racked with lust and thought and will, vast minds and lives without a spirit within. কি বিচিত্র অবস্থা দেখুন, রূপহীন গভীরতা রাজির ফর্মলেস ডেপথ। ସେ ଯୋଉ ଗଭୀରତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ରୂପହୀନ ଗଭୀରତା ରାଜିର ମହା ଅରାଜକ ଦାବିଗୁଣ, ମହା ଅରାଜକ ଦାବିଗୁଣ, ମହା ଅରାଜକ ଦାବିଗୁଣ କୋଉଟା ସେଇଟା? ଆନାର୍ଚି। ଆନାର୍ଚି ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, ତେଣୁ ମହା ଅରାଜକବାଦୀ ଗଣ, ଯୋଉମାନେ ଅରାଜକବାଦୀ, ରଜା ଫଜା କିଏ ରହିବନି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ, ଯେମିତି ଚଲିବୁ ସେମିତି ଚଲିବୁ, ଆମର କୌଣସି ନିୟମ କାଇନ ଆମ ଭିତରେ ରହିବନି, ଆମେ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାର୍ଚି। ସିଏ ଉଚିତ ହେଲା, ଅଶୋପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସିଏ ଉଚିତ ହେଲା। ଗ୍ରେଟ୍ ଟିଟାନ ବିଙ୍ଗ୍ସ, ଫଳରେ ବିରାଟ ମହା ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ସବୁ ଏବଂ ଦାନବିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରାଜି, ଦାନବିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରାଜି ବିଶ୍ୱ ଅହଂ ସବୁ, ୱାର୍ଲଡ ଇଗୋସ୍, ବିଶ୍ୱ ଅହଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୌନ ପିପାସା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ତଥା ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଲଷ୍ଟ and thought and will, ଅତ୍ୟଧିକ ଯୌନ ପିପାସା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ତୀବ୍ର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ। র্যাগড অর্থ তীব্র শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা। বিশাল মন ସବୁ এবং জীবনী শক্তি অন্তর মধ্যে দেই ଏକ ଆତ୍ମସତ୍ତାହୀନ ହୋଇ, ଆତ୍ମସତ୍ତା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ତ ସବୁ ଆସୁରିକ ହେଇଯିବ, ସେଠି ବିଚାର ରହିବନି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ରହିବନି, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବନି। ସେ ଅସତ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲା, କାନ ନଥାଇକିରି ଶୁଣୁଥିଲା, ମୁଁ କହିକିରି କହୁଥିଲା, ସେଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିଶାଳ ମନ ସବୁ, ଭାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡସ୍, ଏବଂ ଜୀବନ ଏସବୁ ଅସତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ରାଜ, ଭାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ସ ଥିଲେ, ଲାଇଫ୍ସ ଥିଲେ, ଭାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ସ ଥିଲେ, ଭାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ୱିଦିନ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ୱିଦିନ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଆତ୍ମସତ୍ତା ନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? impatient architects of errors, leaders of the cosmic ignorance and unrest, and sponsors of sorrow and mortality, embodied the dark ideas of the abyss. ଆଉ କେତେ ନେଗେଟିଭିଟି ତା ଭିତରେ ରହିବ? ଭ୍ରାନ୍ତିର ଭବନ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଭବନ ଥିଲା ଏରର୍ସ ହାଉସ୍, ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥପତି ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥପତି, ଇମ୍ପେସେଣ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆହୁରି କ'ଣ ହେଲା? ମହାଜାଗତିକ ଅଜ୍ଞାନ, କସ୍ମିକ୍ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଅସ୍ଥିରତାର ନେତୃଭୋଗ, ଅନରେଷ୍ଟ, ତାର ସବୁ ଲିଡର୍ସ ଥିଲେ। ଆହୁରି କ'ଣ ଥିଲା? ଏ sponsors of sorrow and mortality, ଦୁଃଖ ତଥା ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ।
आम सब सेंसरशिप रोचे खेल फिल्म देखा कौन करे पृष्ठपोषकता रोचे सेठी जो पृष्ठपोषक गण थे दुख और मरणशीलतार पृष्ठपोषक महारसातल अंधकार महाभाव सबू देहरे धारण करते सब भितर कौन थी डार्क आइडियाज महारसातल ऑफ द एबिस महारसातल अंधकार महाभाव सबू देहरे धारण करते एम्बडी देहरे धारण करते a shadow substance into emptiness came dim forms were born in the unthinking void eddies met and made an adverse space in whose black folds being imagined hell शून्यता मध्य को एक छायामय उपादान प्रवेश कला एम्प्टीनेस केम ए शैडो सब्सटेंस छायामय उपादान प्रवेश कला शून्यता मध्य dim forms were born in the unthinking void से एक अनथिंकिंग void एक चिंता रहित महाशून्यतार अस्वस्थ रूप सब जन्म हेले एटा केमती आप ग्रहण करेंगे ये सब प्रत्येक कथार विपरीत जिनस रही शुणुची कान ना कहूची मूक एवं चिंता रहित महाशून्यता चिंताहीन महाशून्यता अस्वस्थ रूप सब जन्म ने एवं घूर्णा वर्तमान एकत्र हेले जो मैंने सब घूरी बुलूं एडिस एडिस अर्थ हूँ घूर्णा वर्तमान सब एकत्र हेले मेट एक प्रतिकूल महाप्रसार निर्माण कले एडवर्स स्पेस एक आउ एक महाप्रसार निर्माण कले इन हुज ब्लैक फोल्ड्स being imagined hell जार कला प्रस्तराशी फोल्ड अर्थ परस्पर को फोल्ड्स कह जाए प्रस्तराशी गोटे पद हवा कथा मध्य हाइफेन हम जार कला प्रस्तराशी फोल्ड्स भितर तार फोल्ड भितर परम सत्ता महानरकर कल्पना बीइंग इमेजिन्ड हेल जार कला प्रस्तर राशि भितर परम सत्ता महानरकर कल्पना कले आम सरला गोटे कथा आम सदा सर्वदा मन रखा हम अश्वपति जो सब भीतर देकर जाऊँ आम साधारण भाव मन हम से तो अंधकार राज्यर एत कष्टकर व्यवस्था देखिए सब अनुभव करके आसिले एवं तार भितर से जागी उठिले भितर परम शक्ति जागी उठिला जिते से शक्ति जागी उठी सी कहले अच्छा से अंधकार भुज भितर आ कौन अच्छे देखिए से अंधकार हृदय भितर प्रवेश कले जो अंधकार हृदय भितर मिथ्यार जगत अपशक्तिर जननी सीटी अच्छी तो महा अंधकार संतान जन्म नहीं आगु जोटा देखिले से तार बाह्य जिनस सब गला कैंटर जहाँ सब वर्णना से हूँ अंधकार राज्यर बाह्य जिनस सब वर्तमान जहाँ सब देखी अंधकार राज्य हृदय भितर जिनस अंतर जिनस सब ये सब जिनस भितर से देखिले से पलि आसले ना ता भितर आहरी कोट कौन थी से सब जिनस को भी अनुभूति करने हम तारी उपर क्रिया करने हम तुम सी बर्तमान से राज्य प्रवेश
आपण समस्त धन्यवाद एवं मु हूँ आम ये बंद कर टाइम भी ठीक है एवं परम प्रभु एवं दिव्य चरण तले कृतज्ञतार भूमिष्ठ प्रदान करी आज आलोचना चक्र को मुझे रखुची एवं आज 2 तारीख है पुणी 9 तारीख दिन आम सेकेंड क्लास परवर्ती जिनस आलोचना करवा एवं परम प्रभु माँ को गभीर आंतरिकतार कृतज्ञता जन आमको भितर रही सहायता कर सबू आलोचनार श्रेय तांकरी सब आलोचनार श्रेय तांकरी कहवा लोकर श्रेय ना कि शुणा लोकर श्रेय ना सब आलोचना तांकरी कारण ताकू आम प्रथम प्रार्थना करते उपस्थित रही श्रोता बक्ता उभय को देखिए श्रेयटा तांकर आम निमित्त मात्र हो कार्य कर तेणु कृतज्ञतार माँ श्री अरविंद जय हो कार्यधारा यपरी चली था आपण मान सब सहयोग कर एक आशा करी बर्तमान वंदे मातरम।